أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. والشفع والوتر والليل إذا يسر. उंगली रख के नहीं पता लग रहा है गलत पढ़. هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق अपना पढ़े नहीं पढ़ता छोड़े. مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. صخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين.
अला नून लमा ना करो तहादूना नून लमा ना करो अला तामिल मिस्कीन वतअकुलून التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ربك والملك وجيء يومئذ بجهنم يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ये दोनों आयतों मिला के पढ़ेंगे तुरजिई पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह ठीक है जी तुरजिई पे पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा हमज़ा के ऊपर कुछ भी नहीं है तो तीसरे हरफ को देखेंगे, हमज़ा को मिला के तीसरे पे क्या है ज़ेर, पेश है तो पेश लगाएंगे, ज़ेर है तो ज़ेर, ज़बर कमी होगी इरजिई। अब मैं दोनों को मिला के पढ़ता हूँ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्यह। मुश्किल है ना सांस थोड़ा। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।